Buenos días. Si les parece, os parece, empezamos la presentación de esta rueda de prensa de Nixon in China, de John Adams, que estrenamos el próximo día 17 de abril, el lunes, con un total de 7 funciones. Estaremos en el escenario hasta el día 2 de mayo. Sabéis que es una coproducción con la Ópera de Copenhague y con la Scottish Opera. En la documentación que os han pasado están todas las actividades paralelas, que son muchas, con el Museo Thyssen-Bornemisza, con el International Institute, con la SGAE, con el Conservatorio Superior de Música, con los enfoques que tuvimos la semana pasada. Y bueno, yo ahora le cederé la palabra a Joan para que nos cuente con detalle ya y empecemos la rueda de prensa formalmente. Simplemente destacar, como siempre, el agradecimiento a la Fundación BBVA porque patrocina esta ópera. Optó por patrocinar esta ópera porque, bueno, principalmente porque le dieron el Premio Fronteras del Conocimiento en 2018 a John Adams. En cuanto se enteró BBVA, la Fundación, que era una ópera de John Adams, quiso, bueno, pues aportar, ayudar por ese reconocimiento que tuvo en 2018 con los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de música y ópera. Y hoy, sin más, Joan, te cedo la palabra. Bueno, gracias por acompañarnos y muchas gracias por acompañarnos a Olivia Lee Gunderman y a Cornelius Michailidis, que son los directores musicales que van a repartirse las funciones de Nixon in China, del estreno en España de Nixon in China, y a Dick Bird, que es el escenógrafo y figurinista de la producción, y a Charo Romo, que como siempre nos va a ayudar en la traducción. Y ya paso inmediatamente a preguntarle a Olivia Lee Gunderman sobre qué dificultad tiene para una orquesta interpretar una ópera como Nixon in China. How difficult is for the orchestra to play a piece like well, a piece of John Adams and Nixon in China specifically? Actually, my goal is that all players should be as one. You know, John Adams, as you know, John Adams is special composers for minimal music, and there are too many repetitive and rhythmical sections which a lot of suspense and drive. I think the audience probably doesn't know how difficult this piece is for the players. There are too many big changes, color changes, and for this, the orchestra must play extremely concentrated for 3 hours, especially for the singers on the stage. That's why I think it's most important the conductor's role. I have to conduct, Cornelius has to, we have to conduct extreme correct for the orchestra and for the singers. But we have been working very well, very hard on this, and I'm sure we will be a perfect one when we play it. So it's a really great and big challenge for everyone involved. Chalo. Mi objetivo en la dirección de orquesta es que todos los músicos toquen como si fueran uno solo. John Adams es un compositor conocido por ser un compositor de música minimalista que emplea una multitud de escenas repetitivas, de ritmos repetitivos, cambiantes, que alargan o que respaldan el sentido de suspense o el cambio en las escenas. Y yo creo que el público no es consciente de la enorme dificultad que tiene esta partitura. Hay continuos cambios de color en la música. La orquesta debe estar concentrada al máximo durante 2 horas y media, y especialmente los cantantes que están en el escenario. Por eso el papel del director de orquesta en esta ópera es, en mi opinión,
extremadamente importante. Tiene que dirigir todo ese detalle de los cambios para la orquesta y los cantantes. Para ello hemos trabajado muy duro y estoy segura de que el resultado será perfecto cuando interpretemos esta obra, que es todo un reto. Cornelius, Olivia ya ha hablado evidentemente de que John Adams pertenece del minimalismo de la música de John Adams. Me gustaría que nos hablase, Cornelius, de las otras influencias de la música de John Adams y también un poco del tratamiento del sonido en Nixon in China y en general en la obra de John Adams. Yes, You need the translation? hello from me. As you probably know, this opera is absolutely groundbreaking for its time, and it's very innovative and very special and unique in its own right. However, it's absolutely based on the past as well. So starting from the viewpoint of minimalism, it has great influences in jazz. There are some great jazz band moments in the piece. And it goes even further back to neoclassicism, post-romanticism. There are maybe some Strauss, Wagner influences there, Stravinsky as well. And then it goes as back as Baroque, I would dare to say, because you will hear a lot of rhythms such as like pam, padam, pam, padam, very typical Baroque gestures. It's an opera that really looks in the past and also to the present and the future, and I think it's on purpose from John Adams because it's a historical opera. Anyway, so the treatment of sound is also quite special because, well, the orchestration is very special as well. And as Olivia said, it's very demanding for the orchestra. It's very demanding for everybody involved, including the conductors. It's really a marathon to play this piece. But the orchestration is really strange. There are no horns, there are no bassoons, but there are 4 saxophones, there are 2 pianos, and there is an electric synthesizer which it plays all kinds of different sounds, so it's really interesting. And because of that, because of the synthesizer and because of the special sonorities that this orchestra creates, and because of the fact that this is an opera which relies a lot on the text and the nuances of the text, it's so subtle. Everything that happens is all these small jokes and all these things are all about the text and not so much about the action. So we don't want to miss absolutely anything from the text, and John Adams has written this in a way that the sound of the orchestra and the singers is all treated and slightly amplified so that it all becomes very clear. And so this is also a challenge for us as well, to make it as great and as natural as possible. But I think we have a fantastic sound design team which have done a great job about this. Chao. Hay que decir también con respecto a esta ópera que realmente es un hito para su tiempo, es una revolución para su tiempo, y al mismo tiempo es innovadora y es única por derecho propio, pero también es única porque tiene una gran importancia el texto, mucho más que la acción. Sabemos que John Adams es un compositor minimalista, pero hay en esta ópera muchísimas influencias más. Hay muchas influencias jazzísticas, se oye una banda de jazz, neoclásicas, posrománticas, ecos a Stravinsky, a Wagner, a Strauss, pero yo me atrevería a decir también que va aún más lejos y hay influencias barrocas, ¿no? Hay momentos en los que los ritmos suenan a ritmos de ópera barroca, y esto está hecho a propósito, porque el compositor, primero, es una ópera histórica, ¿no? Y el compositor quiere reflejar todo esto, el pasado, el presente y el futuro en esta ópera. Y también hay un tratamiento muy especial del sonido, una orquestación muy exigente, como ya ha dicho mi compañera, tanto para la orquesta como para los cantantes, es un verdadero maratón.
Por ejemplo, no aparecen fagots ni trompas en esta orquesta, pero hay 4 saxos, 2 pianos, un sintetizador eléctrico, que crea una sonoridad muy particular de esta ópera, muy especial. Y además, como digo, está muy basada en los textos, con lo cual es muy importante que esos matices del texto aparezcan claramente, se escuchen. No es la acción, sino el texto lo que importa. Y hay un tratamiento, para lograrlo, un tratamiento especial del sonido, con una amplificación del sonido para que se escuche más claramente, lo que supone, obviamente, otro reto, aunque el equipo de sonido ha hecho un trabajo fantástico. Pues antes de pasar la palabra a Dick Bird, al escenógrafo y figurinista de la producción, vamos a escuchar a John Fuljames, el director de escena, que no puede acompañarnos hoy porque precisamente pues, hoy tenía que ausentarse de Madrid, pese a que es el propio John Fuljames quien ha hecho personalmente la reposición de su puesta en escena de Nixon in China, pero justo hoy no podía estar aquí con nosotros y nos ha grabado un pequeño clip. I have loved John Adams' music for a very long time. This is fantastic contemporary music which comes out of West Coast minimalism on the West Coast of America, but has a deep and rich complexity underneath that. The most exciting thing for a creative team approaching this project is that these are real events. In a way, we stand at a point in history now, 50 years after the events, where they are passing into history. They are passing out of the memory and the mind of the audience, of us, into history. And in time, of course, the events may become mythic. That process, that awareness of history, and how specific acts, such as the historic handshake, as Nixon steps off the plane and lands in China, how they become historical moments is absolutely at the core, I think, of why John Adams wanted to write this piece and why it's relevant to stage it now. For a creative team, it's really enjoyable to be recreating historical characters. So there was an enormous amount of work done, not only looking at historical footage, but also historical photography, so that we could really recreate accurately not just the costumes, the wigs, the makeup, but also the physicality of these characters. As we researched the production, we were fascinated by the wealth of archival material. There is so much documentary material, photographs, films, newspapers recording what happened. And it felt to us as if this was a valuable archive for us to pull on in staging the production, because the production is, of course, interested in what does the archive tell us? How do we construct history from these objects? So we have had the most fun as a creative team assembling materials from the Richard Nixon library, materials which are available around the world, and bringing them together into the fantasy of an archive where a set of historians, a set of archivists are trying to work out what happened back then in 1972. In the end, all opera is about death. It's about how we face our deaths and what we leave behind. And in this piece, really the emotional heart comes in the third act as these great politicians who seem to be, in Act One, the most powerful people in the world, suddenly seem powerless in the face of course, their mortality. And they seem so weak in the context of their legacy and their anxiety and insecurity about what they leave behind. Dick Bird, John Fuljames ya ha aludido a que la acción dramática de la dramaturgia de la puesta en escena pues transcurre en un archivo lleno de información histórica sobre el encuentro de Nixon con Mao. Y la pregunta es ¿por qué en un archivo? John Fuljames has already explained us that the dramatic action takes place in an archive, and the question is why did you choose an archive for the
Well, I think just as John said, that we were trying to find a bridge between the events of 50 years ago and aware that the first viewers of the opera in 1987 would have remembered those events quite clearly because they'd only happened in recent history. Now they're in history that's quite a long way away. So we found the idea as we started to research the materials of the opera that it would be interesting to be able to, in a way, put these events into boxes and put them away, cover them with dust, and then imagine a set of people now opening those boxes, blowing off the dust, and finding out what was inside, so that the audience could be making the same sort of discoveries that we were about the political and historical events at the same time while watching the opera. The fact that we were given access to the Richard Nixon Memorial Library, their stock of Super 8 footage, which was taken by aides at the time, we began to become very interested in how these strange objects, the quality of Super 8 film, which is itself feels very historical and very much from the past, the way it flickers, as an example of the sort of thing that we could take out of a box and feel the sense of what has happened between then and between now. Thank you. Charo. Como afirma John en la filmación, se trataba de buscar un puente entre los hechos históricos y el modo en que el público de aquella época podía sentir esos hechos históricos que eran recientes para ellos y el modo en que nosotros podemos apreciar ahora estos hechos que pertenecen ya a una historia más lejana. Cuando empezamos a investigar en los hechos, para la producción, pensamos en esta idea de que lo que había ocurrido estaba metido en todo su diferente material fílmico, fotográfico, en cajas polvorientas, ¿no? en un archivo, y que nosotros podíamos llegar y el público podía llegar con nosotros a abrir esas cajas, quitarles el polvo y ver, sacar de esas cajas, realmente tener la impresión, ¿no? de los hechos desde el punto de vista de nuestra mirada, ¿no? Actual. Y por eso hemos encontrado, por ejemplo, en este archivo una serie de películas en Super 8 que tienen ya un toque realmente histórico, ¿no? con ese aspecto retro, ¿no? que el visionado que produce, y se trataba precisamente de eso, de que todos pudiéramos percibir, tener ahí ese material y desde nuestra mirada percibir los hechos desde nuestro momento. De alguna forma se podría decir que de lo que propone la producción es que de alguna forma se trata más de la creación de la historia que de la realidad de los destinos de las personas individuales implicadas. El dispositivo, un poco de la puesta en escena, de alguna manera lo que propone es que veamos las figuras como construcciones mediáticas y no como personas reales con emociones auténticas. Vamos ya a preguntas vuestras. No lo he dicho, pero evidentemente no se os escapa que Nixon in China estrenó en España después de La Nariz, que también tanto Nariz como Nixon in China son dos incorporaciones importantísimas al repertorio del Teatro Real y evidentemente pues estamos hablando de un acontecimiento mayúsculo porque va a ser la primera vez que esta ópera famosísima, popularísima, que se representa realmente de una forma casi diría que sorprendente para lo que suele pasar con la mayor parte de óperas contemporáneas, pues finalmente se va a incorporar al repertorio del Teatro Real. Preguntas ya sobre Nixon in China. Buenos días. Es una narración de un encuentro histórico entre Oriente y Occidente, pero narrado desde Occidente, creado por músicos y libretistas occidentales. Mi pregunta es un poco si en esta ópera hay buenos y malos, hay algún maniqueísmo y si es de verlo quién son los buenos y quién son los malos. Gracias. This is a historical event, but told by Western people, right? Western musicians and other bad and good people.
people? I mean, is there any Manichaeism, and who's the good and who's the bad in the story? But Olivia, you said something fantastic the other day about because I think it's great that it's written by a Western, but it's going to be conducted by somebody from Korea. So tell us, because you said the other day something very interesting about the different mentality about. Okay, so I may say because I'm Asian, so the different culture between Europe and Asia is that in Asia there is no hero movie. You know, it's such like a Batman or a Superman. No, because for us it's most important together, the community. And for the Nixon in China, so each singer is a hero character.